ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের মেটিয়া বুরুজ বিধানসভার 137 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অসীম আনসারি নিজের প্রতারণার শিকার। অভিযোগ, উল্টোডাঙ্গার বাসিন্দা কৌশিক বসাস নামে এক সিএ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দীর্ঘদিন ধরে তার সঙ্গে আর্থিক প্রতারণা চালিয়ে গেছেন। 2011 সালে অসীম আনসারির সংস্থায় সিএ হিসেবে কাজে যোগ দেন কৌশিক বসাক। ধীরে ধীরে বিশ্বাস অর্জন করে তিনি কোম্পানির জিএসটি সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব নেন। কিন্তু 2021 সালে অসীম আনসারি কাউন্সিলর হওয়ার পর কৌশিক বসাক সুযোগের সৎ ব্যবহার করে জিএসটির নামে ভুয়ো বিল তৈরি করে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করেন। কয়েক মাস আগে জিএসটি কর্তৃপক্ষ জানায় 1,64,00,000 টাকা বকেয়া থাকায় কোম্পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু পেনাল্টি সহ সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় 3,75,00,000 টাকা। এই ঘটনায় কাউন্সিলর মেটিয়া বুরুজু থানায় অভিযোগ দায়ের করে। তদন্তে নেমে পুলিশ কৌশিক বসাককে গ্রেপ্তার করেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ প্রাইম টাইম। ফ্রড হলো কি বলবো আপনাকে দাদা, ফ্রড যা করেছে আমি ভাবতে পারলাম না। আমার একটা লোক ছিল সুপারভাইজার পিতুষ দে বলে, ওর সাথে মিশামিশ করে ওর সাথে সেটিং করে এই কাজটা করেছে। কত টাকা চিট করতে? টোটাল টাকা করেছে 44,62,966 कैसे किया ये? किया है। वो मेरा डब्ल्यू इंटरप्राइज कंपनी था, जेआरएसी में चलता था, जेआरएसी डिफेंस कंपनी। ওর মধ্যে কাজ চলছিল, আমি ইলেকশনে দাঁড়িয়ে গেছিলাম, সেজন্য আমি ইলেকশনে ব্যস্ত হয়ে গেছি দাদা, ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম। সেই জন্য ওরা দুজন মিলে, আমি ভাবছিলাম কি জিএসটি পেমেন্ট করছে, এখান দিয়ে চেক নিয়ে যাচ্ছে, এখান দিয়ে অ্যাকাউন্ট পেমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে, ওরা পেমেন্ট করছে। ওরা কি করেছে, হঠাৎ করে আমার কোম্পানিটা ডব্লিউ এন্টারপ্রাইজটা বন্ধ হয়ে গেছে 2022-এ। কোম্পানিটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ভেবেছেন কি জন্য বন্ধ হয়েছে, ভাই জিজ্ঞেস করেছি, তো বলছে কি আপনার জিএসটি জমা নেই, পোর্টাল আপনার লক হয়ে গেছে। জিআরএসি কাজটা বন্ধ করে দিয়েছে আমার হঠাৎ করে। और जीआरएसी তে আমার पेमेंट আছে 1,65,00,000 रुपया। मेरा पेमेंट अभी जीआरएसी में अटका हुआ। मालूम हुआ कि 1,11,00,000 रुपया जीएसटी पेमेंट बाकी है। हम बोले इतना पेमेंट तो हो नहीं सकता है, जब सीए कौशिक बजाज यहाँ से अकाउंट पे ले जा रहा है, चेक ले जा रहा है, फिर बाकी क्यों इतना। तो इन लोग क्या किया है, जीआरएसी तो जीएसटी दे दे रहा है इनपुट, इन लोग क्या किया, जीआरएसी में पेमेंट जमा नहीं दिया। इन लोग पेमेंट को अपना अकाउंट में रखते गया, अपना अकाउंट में रखते गया। रखने के बाद 44,62,966 रुपया टोटल हो गया उसके ऊपर में। जब ब्लॉक हुआ तब हमसे बोला कि पोर्टल का ये, तो वो क्या किया, मेल आईडी, मोबाइल नंबर सब अपना कन्वर्ट कर लिया। मेरा मोबाइल, मेरा मेल आईडी सब बंद कर दिया, वो अपना सब कुछ कर लिया। यानी जितना मैसेज ढुकता था सब उसके अंदर में ढुकता था, जितना जीएसटी से कुछ भी खबर आता था, यानी मेल में कुछ भी आता था उसका पोर्टल में आता, उसका मैसेज में आता था, ईमेल में। तो लास्ट में हम उससे झगड़ा करके अपना पासवर्ड आईडी लिया। सब लेने के बाद सब चेंज किया। चेंज करने के बाद पूरा पोर्टल खोल के दूसरा आदमी, जीएसटी का एक आदमी रखकर पूरा जब चेक किया है, तो यहाँ से मेरा अकाउंट से इतना इतना लाख रुपए ले गया और वहां जमा ही नहीं किया। और कुछ बिल जमा किया, जैसे 500 जमा किया, यहाँ से 5 लाख रुपए लिया। 600 रुपए जमा किया, 6 लाख रुपया लिया। 7 लाख रुपया यहाँ से लिया, 700 रुपया जमा किया जीएसटी को जीएसटी पोर्टल में। उसके बाद क्या किया, उस 700 का बिल, 7 लाख का बिल, उस 700 को जीरो बढ़ा के हमको बिल देता था, डुप्लीकेट बिल देता था। यानी जीएसटी बिल भी हमको डुप्लीकेट दिया। तो मतलब एक साथ आपका खिलाफ चीटिंग जीएसटी के खिलाफ भी किया, समझ लीजिए। यानी कि डुप्लीकेट रसीद जीएसटी का बना के दिया। 700 को वहां से रसीद निकाला और यहाँ से 7 लाख का पेमेंट लिया। कौन लिया? वो कौशिक बजाज, कौशिक बसर। अच्छा, ये क्या सीए है? सीए नहीं है, इसके साथ में इसका भाई या कोई रिश्तेदार इसका सीए। तो ये बोला कि हम पूरा देखते हैं। तो 2011 से ये हमारा यहाँ कंपनी को देख रहा था। चीटिंग कब से शुरू की? चीटिंग किया 2021 से। आप थाना में कंप्लेन किए? हम थाना में रिटर्न कंप्लेन दिया, मटियाबुज थाना में। तो मटियाबुज थाना कल उसको अरेस्ट किया। हम बार बार जाके बोल रहे कि आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे। उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद मैंने हाई कोर्ट में एक अपील भी किया था जीएसटी के खिलाफ में, जीएसटी से, कि हमने तो पेमेंट दिया, सीए हमारा बेईमानी कर लिया, तो मेरे इसमें क्या दोस्त है।
लेकिन गवर्नमेंट जीएसटी तो ये नहीं जानेगा कि ये उसका सीए बैठक किया क्या किया, वो तो बात पे प्रूव होगा। लेकिन हमने हाईकोर्ट में अपील किया तो हाईकोर्ट जीएसटी को बोला कि आप भाई 74 को 73 में कीजिए, हम आपका पेमेंट देने के लिए तैयार है। तो उसी के लेके फिर हमको एक ठो जीएसटी में हेयरिंग करना, हेयरिंग करने के बाद अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर हमको फिर से हाईकोर्ट में अपील करके 73 में लाके फिर हमको पेमेंट देना होगा। আপনি কি মনে করছেন একা কোনো এডুকেশন আরো কেউ থাকতে পারে? হ্যাঁ, আমার একটা লোক আছে, তো আমি বলেছি কিত্তুস দেব, আমার একটা সুপারভাইজার ছিল, 25 বছর থেকে আমার পাশ ছিল। না এরকম এর সঙ্গে ছিল। কি আর কেউ জড়িত থাকতে পারে মানে এত বড় হতে পারে, আমার একটাই স্টাফ আছে, তার মধ্যে আরো হতে পারে, কই না কই কেউ না কেউ তো এর মধ্যে আছে। তো अभी তারপরে তো ওর আপনি সাহস বলেছে, না তো এমনি তো চুরি করতে পারবে না, বাড়ির লোক তো কেউ থাকবে না, তাহলে কি করে চুরি করবে? দাদা কোনখানে কি জিনিস একটা আছে? যেটা বড় বিষয় প্রশ্ন চিহ্ন যে আপনি একটা ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, সেখানে যদি আপনার সঙ্গে এইভাবে প্রতারণা হয় তো সাধারণ তারপরে আপনি ভাবুন তাহলে আর লোক থেকে কি রকম করে করছে সেটা বলুন আপনি। এইরকম লোক করবে তাহলে কার উপরে ভরসা করবে? সিএ সিএ যার উপরে পুরো বিজনেস পুরো কমান্ড সিএ উপরে থাকে, সিএ এরকম করবে তো সিএ উপরে থেকে ভরসাটা উঠে যাবে। আপনি আমি কি চাইছেন? আমি চাচ্ছি আমার ভাই সাফ করতে হবে प्लेसमेंट, जहाँ हमारे पैसा 44,62,966 रुपया जो मेरा गया है वो हमको वापस दे दे, हम अपना केस को विड्रॉ करने के लिए तैयार है। আপনার নাম? हमारा नाम वसीम अंसारी, কত নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর? 137। শাসক দলের।